Le 21 mars, la vice-ministre britannique de la Défense annonçait la fourniture à l'Ukraine d'armements bien particuliers. Parallèlement à l'octroi d'un escadron de chars de combat Challenger 2 à l'Ukraine, nous fournirons des munitions, y compris des obus perforants contenant de l'uranium appauvri. D'un point de vue militaro-technique, l'utilisation d'uranium appauvri est justifiée pour détruire plus facilement chars et véhicules blindés. En effet, le noyau d'uranium a une densité 2,5 fois supérieure à celle du fer et pénètre donc plus efficacement dans les blindages. Et autant à Londres qu'à Washington, on tente de dire qu'il s'agit là d'une arme comme d'une autre. Guerre en Ukraine, le Royaume-Uni justifie l'envoi de munitions à uranium appauvri après l'avertissement de Poutine. Des recherches indépendantes menées par des scientifiques membres de groupes tels que la Royal Society ont établi que l'impact de l'utilisation de munitions à uranium appauvri sur la santé et sur l'environnement est probablement faible, a déclaré dans un communiqué le ministère britannique de la Défense. This kind of ammunition is fairly commonplace, been in use for decades. Pas de quoi s'inquiéter inutilement donc. Mais qu'en est-il vraiment ? Eh bien le fait est que partout de telles munitions ont été utilisées, en Irak par exemple, les conséquences se font toujours sentir bien des années plus tard. يعني ممكن نلقيها نسبها بالبوينت يعني بالمجتمع. بعد 2003 ازدادت هاي الحالات. احنا ما لقينا لها فد سبيسيفيك هوسبيتال يعني تروح تلقى الكانسر هسه اكثر من الفلو. Denying these effects, health risk and effects is natural. I mean, if they approve that these weapons can affect civilian health and well-being, that means they will criminalize the army, their armies, the American and the British armies, who use these weapons in highly populated areas. Les mêmes causes ont entraîné les mêmes conséquences sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, bombardé par l'OTAN pendant 78 jours en 1999. Ali zaista korišćenje osiromašenog uranijuma, koji nije recimo očišćen na granici prema Albaniji i Crnoj Gori, nije doveo samo do pojave onkoloških bolesti. Mi imamo evidentan porast steriliteta kod muškaraca. Mi imamo evidentan porast autoimunih bolesti svih vrsta. Deca se češće rađaju sa anomalijama. Tako je, patološke trudnoće i sve ostalo. Drugo, pitanje određenih mentalnih smetnji kod dece koja su rođena u tom periodu ili kod roditelja koji su bili izloženi svim tim negativnim dejstvima. Mais il ne semble pas que ces horribles conséquences sur des générations, que ce soit sur la population ou encore les sols, fassent scier les autorités ukrainiennes qui clament pourtant ne vouloir que le bien-être de leur peuple. Помимо заражения собственного населения, это нанесет колоссальный экономический ущерб агропромышленному комплексу Украины, прежде всего растениеводству и животноводству, обрушив любой экспорт сельскохозяйственной продукции с территории Украины на многие десятилетия. Au-delà du danger pour les populations et l'environnement, la partie russe y voit également une nouvelle escalade de la part de l'Occident pour qui l'utilisation d'armes radioactives paraît concevable. Все эти события, особенно решение Британии о поставках бронебойных снарядов с объединенным ураном, показывают, что ни Киев, ни его западные кураторы не заинтересованы в урегулировании конфликта, они заинтересованы в обратном, они заинтересованы лишь только в нагнетании ситуации. Им абсолютно безразлично, что своими действиями они превращают Украину в настоящее, теперь уже выжженное поле в контексте снарядов с объединенным ураном будет звучать просто в прямом смысле этого слова. Теперь еще это будет источник радиационного загрязнения. Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле. Но хотел бы в этой связи отметить, что если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать, имея в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом. La Russie, quant à elle, dispose de munitions équivalentes, mais s'est refusée à les utiliser jusqu'à maintenant. Должен сказать, что у России, конечно, есть чем ответить. У нас, без преувеличения, сотни тысяч таких снарядов. Мы их пока не применяем. Quelles auraient été les réactions occidentales si la Russie avait annoncé l'utilisation de telles munitions en premier lieu ? Je vous laisse imaginer.